हमें खाएगा, हम वही रहते हैं, हमें पशु और खुशबू से दो चार आबो हवा अगर गंदी है तो वो हम उसको लेने वाले हैं, यानी हमारे ऊपर वो आने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने पैरों में खुद अपने हाथों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सफाई न करते हैं, इसलिए हमें साफ सफाई पर ध्यान देना है। और ये ईमान का हिस्सा है, ऐसा नहीं कोई ऐसी बात है जिसका कोई दीन और इस्लाम से मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल ताल्लुक है, पूरा आधा ईमान का है, आधा ईमान। और एक जगह अगर साफ सुथरा रहता है तो दूसरे लोग जब आते हैं तो वहाँ की तारीफ करते हैं, बड़ा इलाका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं। यानी पहला ही आपसे यही जानना है कि मोहल्ले में गंदगी है तो ये मालूम होता है कि यहाँ के लोग अच्छे लोग हैं। इसी वजह ये है कि वो गंदगी का ढेर, वो अलामत, वो निशानी आप वो बताता है कि यहाँ के लोग वो साफ सफाई रहती है, उन्हें साफ सफाई करना है, साफ सफाई हमको करनी है, खुद करें, दूसरों को भी इसकी तरकीब करें। आप करेंगे पहली बात थोड़ा सा एहसास होगा कि मैं कैसे करना और करना चाहिए। आप करेंगे तो दूसरा भी करेगा, एक माहौल बनेगा, और उनका माहौल बनेगा, साफ सफाई का माहौल जब बन गया तो पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती एक अच्छी बस्ती, एक सारी बस्ती के नाम तो हमें यही काम करना है कि साफ सफाई का ध्यान देना है और इसके लिए एक दूसरे को भी तरकीब करनी है। इस तरीके से पेड़ पौधे की तारीफ करें और जो हमारा जो हम यहाँ जमा हुए हैं और जो हमारा काम है इसके ताल्लुक से भी आपको रहनुमाई इंशाअल्लाह और दूसरे लोग करेंगे। इसके बाद मैं ताकि आसपास के लोगों को इससे जो फायदा हो सके। जिस तरह पहले यहाँ पर जो है तालाब था, यहाँ पर उसमें जो है फसलियाँ चलती थी, दूसरे तरफ जो है पानी यहाँ से पहुँचाया जाता था, उसके लिए हमें तालाब के एतराफ में जो है सफाई करना बहुत भिवंडी के कमिश्नर का नाम क्या है? आशिया सरने बनता है। आशिया। सफाई का इंतजाम जो है सफाई करने का काम शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन इनके जो है अपनी का काम नहीं है। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमें कोऑपरेट करें और जो है जो बातें हम यहाँ पर बता रहे हैं इससे आप लोग जो है मैं भी सेंड करूँगा। पंकज आशिया। पंकज आशिया। वैसे यहाँ पर कई पेरेंट्स जो है आगे आए और हम आगे भी चाहते हैं कि आप लोग जो है हमें कोऑपरेट करें और जो पेड़ हम यहाँ पर लगाने वाले हैं उसकी जो है हिफाजत का काम आप लोग करें। जिस तरह हम अपनी जिस्मानी सफाई का जो है काम करते हैं, रोजाना लगाते हैं, बाल बनाते या नहीं, कपड़े साफ करेंगे और हमारे घर के भी जो तमाम सामान साफ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे सफाई का जो तैयार करना है और जो करने वाले हैं उसमें आप मदद की जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप जमात इस्लामी वो आकर अपने कार्यों को इधर आओ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माइक नज़दीक पकड़ो। आप तमाम लोगों की आमद का दिल की अमीर गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम सब का यहाँ जमा होने का एक ख़ास मकसद है। वो मकसद ये है कि इस तालाब की सफाई और पेड़ पौधे की जो है हिफाजत करना। और पेड़ पौधे की हिफाजत मतलब माहौल को साफ सुथरा रखना। हमें यकीन है कि आप हमारे साथ ताउन करेगी हमारे इस मकसद के लिए। हम सब का जो प्रोजेक्ट है तालाब की सफाई और दरख्त की हिफाजत, इसमें आप लोग से उम्मीद करते हैं हम कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। आज आपको खुद से वादा करना है कि आप दरख्त लगाएंगे भी और दरख्त की हिफाजत भी करेंगे। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ तालाब की जो सफाई है उसका ध्यान रखना है, गंदगी नहीं करना है, और जो पेड़ पौधे आपको लगाना है उसकी हिफाजत करना है बस। और पेड़ पौधे आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपकी देखभाल मांगते हैं बस। तो आप देखभाल नहीं कर सकती पेड़ पौधे की। और पेड़ का जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक दरख्त जो है वो ऑक्सीजन खारिज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जज्ब करता है। आपने बचपन में या आपके घर से जितने भी मतलब बच्चे आते हैं उनसे सुना होगा। तो ऑक्सीजन अभी हम महामारी का जो दौर देख रहे हैं अभी भी, तो सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन लेवल की जो है कमी हुई है। तो ऑक्सीजन हमको ख़रीदना क्यों पड़ रहा था? ऑक्सीजन तो हमें मुफ्त में मिल रहा है ना पेड़ से। तो अगर आप पेड़ लगाएंगी तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम नहीं होगा। तो आपसे बस दिल से ये गुजारिश की जा रही है कि आप पेड़ पौधे लगाएं और उसकी हिफाजत करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। मैं यहाँ पर किसी पेरेंट्स से चाहूँगी कि वो इस ताल्लुक़ से अगर कोई बात कहना चाहे तो वो आ सकते हैं, जेंट्स और लेडीज़ दोनों में। आइए शबीना आपा आ जाइए। मेरे ख्याल से शबीना आपा को काफ़ी मालूमात हो गई है इसकी, वो आपको अच्छे से बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये मीटिंग साफ़ सफाई के लिए रखा गया है और सर ने भी मैम ने भी बताया कि सफाई आधा ईमान है। देखो, हर टीचर का काम होता है पढ़ाना, साइन करना और चले जाना, मगर अपने हेड साहिबा का ये कहनाम है नहीं, अपन कुछ ऐसा करो कि लोग पब्लिक को फ़ायदा हो। आप लोग अगर उनका सपोर्ट करेंगे तो बहुत बेहतर होएगा। और ये सब काम है आप लोग के लिए वो कर रही, बाकी उनका क्या काम है? साइन करे, हाँ हाज़िरी दिए चले गए, है ना। मगर उनका कहना ऐसा नहीं, उनकी सोच ऐसी नहीं, उनकी सोच बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत दूर तक के। उनका कहना ऐसा है कि नहीं, यहाँ साफ़ सफाई होएगी, माहौल अच्छा बनेगा तो आप लोग की सेहत अच्छी रहेगी। जो आज ये बीमारी है कोरोना वायरस, ये काहे के लिए है? आपन गंदगी रखे है, ऑक्सीजन की कमी है, इसी के वजह से ये बीमारी फैल रही है ना। तो आप लोग अगर इनका सपोर्ट करेंगे, देखो यहाँ आप लोग रह रहे हैं, हमारा क्या मीटिंग करे चले गए, मगर हिफाजत करना आप लोग का काम है। मैम का काम ऐसा है कि यहाँ हम दरख्त लगाएंगे, साफ़ सफाई करेंगे। आप लोग बच्चों के हाथ में कचरा देते, बच्चे गोल गोल घुमाते फेंक देते। तो ये कुछ आप लोग को भी करना है कि अपने घर से कचरा लाए, डस्टबिन में डाले
اور چلے جائیں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. ہاں تو بس یہی کے لیے میٹنگ رکھی گئی ہے. ہمیں بہت شکر گزار ہوں ان کی کہ یہ مجھے بلا کے اتنی عزت دی ہے ماشاء اللہ. چلو جزاک اللہ. میں جینس پیرنٹس سے چاہوں گی کہ کوئی آئے. ایاز انصاری ایاز بھائی بولنا چاہتے ہیں اس کالم سے. السلام علیکم. جیسا کہ یہ پروگرام تالاب، درخت اور آکسیجن کے لیے ہے، تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور صفائی تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں گے تو اپنے گھر کو صاف رکھیں گے، اپنے محلے اور گلی اور تالاب وغیرہ جو بھی ہمارے آس پاس چیزیں وہ صاف رہیں گی. تو یہ جو ٹیچر لوگ آئے ہیں، آپ لوگوں کے بیچ آئے ہیں، یہ ایک جاگرکتا پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ لوگ صاف صفائی کا دھیان دیں. تالاب جو آج اس شہر میں پانی، آج آپ دنیا میں ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے، پانی کی بہت ماری مارا ہے. آج الحمدللہ ہم کو پانی بہت اچھے سے مل رہا ہے. نہیں تو ایک دور وہ تھا کہ یہی تالاب ہوتے تھے، یہی باوڑی ہوتی تھی جس سے ہمارے بزرگ زندگی جیا کرتے تھے، انہی کا پانی استعمال کرتے تھے. اب آج ہمارے پاس نل ہے، بورنگ ہے، دنیا بھر کی یعنی سویدھا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیکار چیز ہے. بیکار کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، سب چیز کام کی ہے اگر ہم اسے اچھے ڈھنگ سے استعمال کریں. تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا جو بھی یہاں لوگ رہتے ہیں کہ اپنے آس پاس صاف صفائی رکھیں. اور جہاں تک آکسیجن، ابھی ایک ہماری بہن نے کہا کہ آکسیجن ہمیں خریدنا پڑا، تو یہ سچائی ہے. یہ کووڈ-19 میں ہمیں آکسیجن کے لیے اس قدر ماری مارا ہوئی کہ بہت ساری کمیٹیوں نے اس کے لیے ایک ہیلپ لائن جاری کی یا جیسے بھی ہو سکا کام کیا. مگر اگر ہم یہ درختوں کی حفاظت کریں، درخت لگائیں، درخت کو پالے پوسے، تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمیں کہیں سے آکسیجن خریدنا پڑے. آکسیجن تو اللہ نے ہمیں قدرت نے ہمیں دیا ہے جو فری ہے، جس کی کوئی چارج نہیں ہے، مگر آج ہم وہ چارج دے کے لے رہے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے اور یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ چلتے پھرتے درخت کو توڑنا، درخت کو کٹوانا، ہرے بھرے درختوں کو گرا دینا، یہ سب ہماری بہت بڑی غلطی ہے اور اس کی سزا ہمیں آج ملتی ہے مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو مہربانی کریں اپنے گھر کے بچوں کو، بڑوں کو یہ چیز سمجھائیں. آج ہمیں تو خوشی ہے ہمارے محلے میں آئے ہیں اور تالاب کے لیے اس قدر محنت کر رہے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور اپنے دو لفظ ختم کروں گا. شکریہ. میں یہاں پر اس پروگرام میں تعاون کرنے والے عبداللہ بھائی انصاری عبداللہ، ان سے چاہتی ہوں کہ وہ اس پروگرام کے تعلق سے کچھ بات کریں. اب میں ہمارے اسکول کے ہیڈ مسٹریس صاحبہ سے چاہتی ہوں کہ وہ اس پروگرام کی غرض و غایت کو اور آگے بڑھائیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتی ہوں یہاں پر جو بچیاں موجود ہیں وہ مجھے پہچانتی ہوں گی، ہاں یا نہیں؟ کچھ مائیں بھی شاید جانتی ہوں گی جو آتی رہی ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ان کو آج ہم نے اسی لیے بلایا ہے کہ کچھ جان پہچان ہو جائے. دو تین بہت اہم باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر جو پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس احاطے میں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کم سے کم 60-70 سال پرانے ہوں گے، ہاں یا نہیں؟ تو 60-70 سال پہلے جب یہ پیڑ لگائے گئے تو یہاں آبادی نہیں تھی، تو کوئی ان کو توڑنے والا نہیں تھا، کوئی بکری کو کھلانے والا نہیں تھا، اس لیے یہ پیڑ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم کارپوریشن آفس میں گئے اس پروجیکٹ کے تعلق سے، تو ہر ایک شخص نے یہ کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ خوبصورتی کو برقرار نہیں رکھتے، وہ ہر صاف چیز کو گندا کرتے ہیں اور اس آبادی سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے.
यहाँ तक कि मेरे स्टाफ ने भी यही कहा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ जो शायद आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता, कि इस तालाब को, इस जगह को मैंने अपने बचपन में जो देखा है वो आज मुझे दिखाई नहीं देती है। ये तालाब जो इस वक्त दिख रहा है आपको, इससे 6 गुना ज़्यादा बड़ा था। यहाँ इसके पीछे आम के बाग थे, सिंघाड़े के पेड़ थे, एक बहुत बड़ा मैदान जिसमें मेला लगता था। क्योंकि पहले तफरी का कोई ज़रिया नहीं था, जो आज आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो साल में जो वो एक मेला लगता था उसमें दूर दूर से लोग शरीक होते थे। आज मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। हमको एक इंजीनियर ने ये भी सजेशन दिया कि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोकेशन चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग उस चीज़ को बरकरार नहीं रख पाएंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि यहाँ के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं और उन बच्चों की शायद माएँ भी होंगी जो उस स्कूल से पढ़ी हैं। ऐसी कोई है यहाँ? ज़रा हाथ ऊंचा कीजिए। कोई है जो मोमिनगंज हाई स्कूल से पहले पढ़ चुका है? वेरी गुड। तो क्या आपको हमने यही सिखाया है कि हमारी पहचान और लोगों में एक गैर जिम्मेदार शहरी की हो, जो पेड़ को काट डालता है, तोड़ डालता है, जो कचरा करता है, जो सफाई का ख्याल नहीं करता? और आप यकीन मानिए, अगली जंग अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन अगर दुनिया में कहीं हुई तो वो पानी के लिए होगी। पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने कायनात और दुनिया की हर शय को पानी से बनाया है। आपके पास इतनी बड़ी एक पानी की चीज़ मौजूद है, ज़ख़ीरा मौजूद है, तो उसको साफ़ सुथरा रखना है। हमारा प्रोजेक्ट ये है, इस वक्त हम वो तस्वीरें नहीं ला पाएंगे शायद, कि आज जो तालाब की हालत है वो हमने तस्वीरें ली हैं, और हमारा प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह आप लोगों के ताउन से जब कामयाब होगा तब तालाब की सूरत हाल क्या हो सकती है ये भी हमने उसमें रखा है। हमारा प्रोजेक्ट ये है कि अब ये सफाई का जब काम होगा, मैं कमिश्नर पंकज आसिया साहब की बड़ी मशकूर हूँ और उनके तमाम अमले की, चाहे वो सफाई के ताल्लुक़ से हो, चाहे वन विभाग के हों, चाहे इंजीनियर्स हों, कि उन्होंने हमारा खैर मकदम किया और हमको बहुत ताउन किया है। लेकिन ये इसको कायम रखना और ये साबित करना कि हम एक अच्छे शहरी हैं, साफ़ सुथरे मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, जो सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर की सफाई की भी बात करता है। तो मेरा आपसे एक मुअद्दबाना इल्तमास है कि ये जो कॉरपोरेशन सपोर्ट कर रही है, हमको ये बेड़ा उठाना है कि हम इस जगह को ऐसा बनाएं कि पूरी भिवंडी के लिए मिसाल हो। कर सकते हैं आप लोग? हाँ या नहीं? कर सकते हैं? वेरी गुड। इसमें आगे हिदायतें टीचर्स के ज़रिए दी जाएंगी और 2 बच्चों को एक पेड़ अडॉप्ट करना रहेगा। जो पेड़ हम लगाएंगे वो 2 बच्चों को दिया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी होगी, यानी उनके साथ उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी, उसको पानी देना है, उसका ख्याल रखना है, सारी चीज़ें करके जाएंगे। लेकिन रोज़ कोई यहाँ हाज़िरी लगाने नहीं आ सकता, और उस तालाब में हमारे बच्चे ही, और इंशाअल्लाह उस प्रोजेक्ट में कमिश्नर साहब खुद यहाँ आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। उस तालाब में कमल का फूल देखा है आपने? वाटर लिली देखा है? बहुत किस्म का होता है, देखा है आपने? उसके बीज डाले जाएंगे गुलेल के ज़रिए, और कुछ महीनों बाद अगर आपने वहाँ कचरा नहीं फेंका, उस तालाब में पानी कचरा फेंकने की जगह नहीं है, अगर उस तालाब को आपने अच्छे से रखा तो कुछ महीनों बाद आप उस तालाब में हर जगह कमल देखेंगे। क्या आप ये नहीं देखना चाहेंगे? हाँ या नहीं? ये आपको लेना है ये काम एज ए चैलेंज। हमने उनसे कहा कि आप हमको एक मौका दीजिए, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकता वो उस्ताद कर सकता है। हमें अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है कि वो सआदतमंद बच्चे हैं, वो हमारी बात पर अमल करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे शहर के लिए बहुत अहम है, और कुछ भी नहीं करना है, बस जो करके जा रहे हैं उसको ख़राब नहीं करना है। हमने कहा है कचरे की पेटियां रखने के लिए यहाँ के आप लोग खुद बच्चों को या जिसको भी कहें कि कचरा जो है वो उस पेटी में ही डाला जाए। हो सकता है घंटा गाड़ी के भी लोग आते होंगे, आप कचरा उस वक्त डालें। जिस तरह आप अपना घर साफ कर रखते हैं उसी तरह अपने अतराफ को भी साफ रखना है।
اور آپ کو ہی یہ چیلنج لینا ہے کہ اس پروجیکٹ کو آپ کامیاب بنائیں گے. کیا آپ اپنے ٹیچرز کو شرمندہ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بچے اتنے گئے گزرے. کر سکتے ہیں؟ یا آج ہم کس لیے آئے ہیں؟ اپنی جگہ چھوڑ کر آج ہم آپ کے پاس کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ یہ پورے ملک کو میسج جائے. آج ہماری پہچان جو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ مسلم علاقوں میں سب سے زیادہ کچرا ہوتا ہے. کیا آپ کو یہ سننا اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ کیا ہم نے جب وہاں سنا ہم کو اچھا لگا ہے؟ میں یہ بھائیوں سے بھی پوچھنا چاہوں گی کیا اچھا لگتا ہے ہم کو؟ اور دیکھیے امانت ہے، یہ پیڑ بھی امانت ہے، اور ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کو امین کہا جاتا تھا. تو اس پیڑ کو خراب کرنا یا توڑ دینا آپ کو لگتا ہے معمولی بات ہے؟ وہ جاندار بھی ہے، اس کے اندر بھی جان ہے. تو خواہ مخواہ ایک پتی کو بھی توڑ لینا مناسب نہیں ہے. اور یہ سب کچھ چیزیں ہمارے مذہب نے ہم کو سکھائی ہے. افسوس ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. اور میں یہ کہوں کہ اس جگہ سے میرا خاص لگاؤ بھی ہے. میں نے بہت لوگوں کے کہنے کے بعد بھی یہ لوکیشن چینج نہیں کی. اس جگہ سے میرا خاص لگاؤ بھی ہے. اگر یہاں کے کچھ ذمہ دار لوگ ہیں تو وہ یہ میری بات پر یقین کریں اور دیکھنا چاہیں تو آ کے دیکھ لیں کہ میرے چچا جو ہے سید صلاح الدین پیرزادے اس کے اصل وارث ہیں. اور دیوان شاہ صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف میرے گھر میں موجود ہے اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس جگہ کو میں ڈراپ آؤٹ نہیں کر سکتی تھی کہ بھیونڈی میں علم کی اور مذہب کی سب سے پہلی بنیاد ڈالنے والے یہ لوگ تھے. اور اس کو آج ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے؟ ان کی تعلیمات پہ ہم نے کہاں عمل کیا ہے؟ ایک وقت تھا جب بھیونڈی دیکھنے لائق تھی، آج سوائے کچرے اور خراب سڑکوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر اس پروجیکٹ کو آپ نے کامیاب بنا لیا انشاءاللہ تو ہم بہت کچھ اس جگہ کے لیے اور پوری بھیونڈی کے لیے کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اور ہم کو یقین دلایا گیا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ان کی وہ بات جھوٹی نہیں ہوگی. یہ پروجیکٹ ایک بہت بڑا موقع ہے آپ کے پاس اپنی بستی کی اور اپنی حالت بدلنے کا. اگر آپ پہلے نہیں کر پائے تو اب موقع ہے کرنے کا. بہت سو لیے ہیں ہم، اب تھوڑا جاگنے کی ضرورت ہے. جس جگہ سے ہمارا رزق ہے، جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، اس کو کیسا رہنا چاہیے. اگر آپ میری اسکول میں وزٹ کریں اگر آپ میری اسکول میں وزٹ کریں تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ہماری اسکول میں اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ وہاں کہیں کچرا ہے؟ پیڑ دکھتے ہیں، وہاں پودے دکھتے ہیں، پھول دکھتے ہیں، تو کیوں رکھا ہے ہم نے اس کو صاف ستھرا؟ کیونکہ کوئی بھی آئے گا تو کہے گا ارے واہ کتنی اچھی اسکول ہے. کس کی ہے؟ کون چلاتا ہے؟ کون یہاں پڑھتا ہے؟ پوچھے گا نا. تو کس کو خوشی ہوگی؟ ہم سب کو ہوگی. اسی طرح یہ جگہ آپ کی ہے، یہ تالاب آپ کا ہے، یہ پیڑ آپ کے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کارپوریشن نے لگا دیا ہے تو کیا ہو گیا. جب ہم سے انہوں نے بجٹ پوچھا تو میں نے کہا ہم نیل بجٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نیل بجٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں. یہاں میرا اسٹاف موجود ہے جو اس وقت تھا. تو انہوں نے کہا پیسے آپ کو نہیں دینا ہے میڈم. میں نے کہا پیسے اگر کارپوریشن بھی دے گی تو ٹیکس پے ہی تو ہم ہیں، اور ان نیسسری ہم کسی کا 1 روپیہ کیوں خرچ کروائیں. یہی ہمارا مذہب ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے کردار سے اور اپنے برتاؤ سے اپنے مذہب کو پیش کریں. صرف برقعے پہن لینا اور 5 وقت نماز پڑھ دینے سے حق ادا نہیں ہوتا. میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کر رہی ہوں. مذہب معاملات کا نام ہے. آپ کی گفتگو ساتھ ہی ایک مثال آپ کو ابھی کے ابھی اس پروجیکٹ کے تعلق سے آپ کے سامنے حاضر ہے کہ ہم تقریباً 1-1.5 گھنٹے سے آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور سکون کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ ہے صرف ایک یہ درخت. اس ایک درخت کے سائے میں ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب غور کریے کہ اگر یہ درخت نہ ہوتا تو ہم یہاں دھوپ میں کیسے بیٹھے ہوتے. صرف ایک درخت میں آج ہم کئی لوگ یہاں آرام سے ہیں. شاید آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ایک درخت اتنے لوگوں کو راحت پہنچا سکتا ہے، تو جب بہت سارے درخت ہوں گے تو کتنے سارے لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے. شاید آپ لوگ ہماری باتوں کو سمجھ رہی ہیں، اور اللہ آپ کو سمجھنے کی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر آپ سب سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، اور آپ کی حاضری کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.
हम प्रोग्राम को 1-2 मिनट बाद ख़त्म कर रहे हैं इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक जोश और जज्बे के साथ और एक अहद के साथ हम यहाँ से उठें। एक 4 लाइन हम सब मिलकर पढ़ेंगे और उसके बाद इस मीटिंग को बर्खास्त किया जाएगा। 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, सिर्फ 2 मिनट। एक मशहूर मोटिवेटिंग सॉन्ग हमारे सारे बच्चों ने सुना होगा, सिर्फ 4 लाइन सब मिलके पढ़ेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। शांति और शांति हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश आबाद हंसता बसता रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें यकीन है आइंदा भी जब आपको याद किया जाएगा आप इसी तरह हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। जाओ